आसतु देखा पुरी टू अयोध्या एसआरटीसी बस। राधे राधे सांग मैंने केमती अच्छा मुझे बहुत भल अच्छी आशा करें आपण मैंने बहुत भल थे। सकालू सकालू उठे गाधे बाधे आम घर को जावा बाहरलु। आपटे देखो झारपखरिया केमती पानी रास्तार वर्षा होता आग दिन राति पा पूरा जमी जाइए। एपटे ट्रक सब जाऊँगी। यहाँ हूँ ओभर ब्रिजटा आपण मैंने जानी थे। राति सब ट्रक गुड़ा चले सब माने रास्ता टिके जाम। आईपटे मत सका सकाल शीत लगिला ये गामछाड़ा बैग रू बाहर करके घोड़े मास्क फास्क लगेली। आउ जेहेतु 3टा बेलू आम उठिकी गलु से बहुत टिके शीत थिला। आग दिन वर्षा भी होता से आईपटे देखो रास्ता भी पूरा सुनसान। आम चलचु कहीं गोटे नहीं। यहाँ देखो अनिता होटेल तापर कौन अच्छी मुझे देखी चलतु। ये बहुत बड़ा होटेल भल होटेलटा खाଇବା ପିଇବା भल। ये गोटे मंदिरटा लाइट फाइट सब जोड़ी से मुझे वीडियो बनई दी। आ देखो रास्तार गोटे भी लोक नाई। एबे तो कहीं शोई भी उठी नथिबे 3टा बेलू किए बा शोईकी उठुची। आ देखो आम एपटे माने स्टेशन पहुँचा पहुँची हो गलुणी। आ स्टेशन रास्तार भी पूरा खाली। ये स्टेशन देखो ये बुढ़ामारा स्टेशन आम पहुँची गलु। गाड़ी फाड़ी केते सब लगी मैंने बहुत लोक ट्रेन जावासपा करते। यहाँ जेहेतु बांगरी बसी टू पुरी जाऊँगी से बहुत लोक आ ये ओल्हेले मुझे तापर ओल्हेली। ओल्हेकी आम गलु टे ये पाक देखो बुढ़ामरा पिज लिखाई एत लोक अच्छा किंतु कौन करवा जिते बड़े आम भीतर को गलु जना पड़ा जे ट्रेन से पुरी रू ही आसीनी। आसीनी माने अधा रास्तार काली वर्षा पवन कौन गछ पड़ जाता से ट्रेन सेपटू ही आसीनी। आ टिकेट काउंटर टिकेट भी दौना तापर कौन करवा भाविलु। तापर आम पलि आसिलु। तापर से ऑटोवाला को फोन कले पुणी से रहिला। पुणी से ऑटो रे ही माने आमे पुणी बॉम्बे छक को रिटर्न कलु माने झारपखरिया को रिटर्न कलु। देखो पूरा सुनसान जगह। एपटे मुझे रिटर्न कला बेले आपन को देखौची ये बुढ़ामरा लिखाई। अंधारे तो राति रे डर लगे अवश्य लाइट फाइट सब अच्छे एत डर भी लगुन नथिला। देखो घरटा केते सुंदर लाइटिंग करचंती। एपटे दुकान बजार भी खुला है खाली ट्रक आउ ट्रक राति रे। ये दुकानटा कि सब खुला अच्छी चा फा बोधे जो गाड़ी गुड़ा सब आसूची ढाबाटा। देखो पुणी से मंदिर पड़ा रिटर्न कला बेले से मंदिर ही पड़ा। यहाँ देखो रिटर्न कला बेले मुझे लेफ्ट साइड हो गला मोर अनिता होटेल मुझे भल कि वीडियो बनई तथापि राति एत क्लीयरिटी नाही। बहुत भल होटेल मुझे खावाई आसीनी। ये कहते बहुत भल होटेल बोली खाଇବା पीवा भी बहुत भल सर्विस भी बहुत भल। आबे आम पूरा बॉम्बे छक पहुँची गलु। एबे पूरी चिंता कर बस रे जीवु कहीं जीवाई पड़ो निश्चय। आर जेहेतु ड्यूटी अच्छी माने 12टा पूर्वर ही आमको माने जाजपुर रोड रे पहुँचवाई पड़ो। आ ट्रेन नाही ट्रेन केतेबेले आसीबो ताको अपेक्षा करी किसी लाभ नहीं कि आसीबो केतेबेले से पहुँचेबा लेट करिवो आसिले भी। तो से आम भाविलु जे डिसाइड कलु आ बस रे जीवु बोली भुवनेश्वर नहीं जाजपुर रोड भुवनेश्वर बस गुड़ा सब जीवु। मैंने ये आसिकी वेट करचु से ऑटोवाला ताको छाड़देलु से तार पलैला। आम देखिए वेट करचु बस। एबे गोटे गोटे दुकान टी खोललानी। एपटे हजबैंड देखुं ट्रेन कौटी पहुँचला ट्रेन कौटी पहुँचला मुझे छाड़ ट्रेन कथा। तापर आसीगला बहुत सुंदर बसटे आम से बसीगलु। यहाँ देखु बहुत लग्जरीयस बसटे। आम मु तो खास करके एमती बस रे मुझे भी बसीनी। देखो लाइट फाइट सब ये यहीटा हूँ आमर पुरी टू अयोध्या बसटा सब अयोध्या जाइए बुलिकी आसुँच। एमती लोकाल लोक मान उठेलानी किंतु आम जेहेतु पानी कोइलु कहलु से उठेला। यहाँ देखु 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 आम पालबणी गोले पहुँची गलुणी बारीपदा। आउपटे जेहेतु एसी फेसी लगी से ग्लासटा टे माने पानी पानी टाइप रही पोछिकी मु माने वीडियो बनई बोली पोछीदेली। देखो केते सुंदर है एसआरटीसी बस बहुत सुंदर माने कौन कह फास्ट क्लास
ट्रेन टाइप्र माने ହେଇଛି ଏପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବସ୍ଟା, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଜାର୍କିନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଟ୍ରେନରେ ସାଇଡ଼୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଥାଏ এইটা ବି ସେମିତି ସାଇଡ଼୍ ୱିଣ୍ଡୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଜମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି ଟ୍ରକ୍ଟା କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପିକଅପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ସାମ୍ନାଟା ତାର ଫାଟି ଯାଇଛି, କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କେତେବେଳୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବେଳକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ଜୁତା ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସେ ବସ୍ ଭିତରେ। ଏଇଠି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଏସି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ମଝିରେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ଥିବେ ଆପଣ ମଝିରେ ଦେଇ ବି ପାରିବେ ପର୍ଦା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଦୁଇଟା ଏସି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ ପଟେ ଦୁଇଟା ଏସି ଅଛି। ଏପଟେ ରିଡ଼ିଂ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ତା ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ବସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ବି ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବେ। ଏପଟେ ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ବି ରଖିବେ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବନେଇ ଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବିନି ବସ୍ରୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଗଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ରଖିଲା। ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେଠି ୱାସରୁମ୍ ଯିବେ, ଚା ଫା ପିଇବେ, ନାସ୍ତା କରିବେ। ନାସ୍ତା ଦୋକାନ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ବି ପୁରା ଭଲଭ ବସ୍। ଏଇ ତଳ ପର୍ସନଟାରେ ପୁରା ଲଗେଜ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବଡ଼ କେମିଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ, ଆଉ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଡେଲି ମାନେ 2 ଦିନରେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ସେଠି 2 ଦିନ ରହୁଛି, ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସୁଛି। ଏହାର କଷ୍ଟ ବି ପାଖାପାଖି ମିନିମମ୍ ମାନେ 2500 ଉପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଗଲାନି ଟୋଲଗେଟ୍। ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ବସ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍। ଆପଣ ବି ଯଦି କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା କି ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭଲଭ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଛୁ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଶୁଉନି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଲାଗିଗଲା କ'ଣ LPG ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି LPG ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି LPG ଗ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ଆମେ ପାଣିକୋଇଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଝାର ପଖରିଆରୁ ପାଣିକୋଇଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। 3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଇକି ଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ତଳକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଆମେ 17 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଗଲୁ ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଏଇଠି ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଇଏ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଣିଲେ ବାଇକ୍। ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ମାର୍କେଟରେ କିଛି ନଥିଲା, ଇଏ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ମାଛ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି। ପରିବା କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା, କାଲି ଯାଇକି ଆଣିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ତାକୁ ହଳଦୀ ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚେହେରା କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଅଛି ମୋ ମାନେ ମୁହଁରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରାଧେ ରାଧେ।